मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका छोटा सा खादम और पास्टर हमीद, जिसे आप जानते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से मेरी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। मैं आज आपके लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में जो मसीह ने मुझे दी, पहली ज़िंदगी को मैं नहीं जानता। मैंने 2008 में खुदा को कबूल किया था और आज मैं ईमान रखता हूँ कि मेरी उम्र भी उतनी है जब से मैंने खुदा को कबूल किया, यानी कि मैं 15 साल का हुआ हूँ मेरी नज़र में। वैसे तो मेरी 50 से भी ऊपर उम्र है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी उम्र 15 साल हुई है और ये 15 साल की उम्र मेरे लिए उन 35 साल की या 36 या 38 साल की उम्र से बढ़कर है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ पाया है, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा खुदा से, और इससे मैंने खुदा को जाना है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्रिंटिंग प्रेस था, वहाँ पर मैनेजर जॉब करता था। बड़ी अच्छी मेरी लाइफ थी। शराब तो नहीं पीता था, लेकिन ये ज़रूर था, सिगरेट भी नहीं पीता था, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं हाँ, एक दफ़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा मैंने शराब पी ली और मेरी नई नई शादी हुई। जैसे ही मैंने उसे ड्रिंक किया एक दफ़ा, तो मैंने क्या देखा कि जाहिर है पहली दफ़ा ड्रिंक थी, तो मैंने जैसे किया तो मैं अपने होश से बाहर आ गया। मैंने ऐसा हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरी बीवी मुझे पंख हवा दे रही है। उस शादी थी, और उस शादी में आप सोच नहीं सकते कि मेरी बीवी मेरे लिए कितनी बड़ी होगी, क्योंकि उसने पहली दफ़ा मेरी ये कंडीशन देखी थी। और मुझे हल्की हल्की होश आनी शुरू हुई। एक घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, तो मेरी बीवी मेरे पास बैठी थी सारे प्रोग्राम छोड़कर, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने उससे वादा किया कि मैं आइंदा के बाद ऐसा कभी काम नहीं करूँ। और शुक्र करता हूँ कि मेरी शादी को 25 साल हो गए, इससे भी ज़्यादा हो चुके, और दोबारा मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया। शुक्र है उस खुदा पाक का, खुदा ने मुझे बचाया। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वालदा जो थी वो एक ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी जिसे हम वाल्मीकि कहते हैं, कि वो बुत परस्ती यानी कि हिंदुओं के सारे कामों को मानती थी, और ख़ुद भी चौंकियाँ देती थी। जब चौंकी देती थी तो बहुत दूर दूर से लोग उसके पास आया करते थे। मैं उस घराने से हूँ, और मैं शुक्र करता हूँ खुदा पाक का कि जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, तो मेरे अज़ीज़ों पता क्या हुआ? जब मैंने यीशु को कबूल किया ना, तो मैंने खुदा से कहा कि मैं नहीं चाहता खुदावंद कि मेरी वालदा पर दोबारा हाज़िरी हो। मेरे बच्चे 5 मेरे बच्चे हैं, वो सारे पाक रूह याफ्ता है। मेरी बीवी पाक रूह याफ्ता है, मुझे खुदा ने पाक रूह दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा था, तो मैंने जब ये दुआ में रखा, तो मेरे घर में मेरी वालदा चिराग जलाती थी, और वो बड़ी कोशिश करती थी, लेकिन उनका ग्लेस उन पर आ ही नहीं पाता था। बड़ी कोशिश करती थी। एक दिन छत पे भाग गई, हम दुआ कर रहे थे, तो मेरे बच्चे भी भाग गए कि अम्मी को क्या हुआ है। तो कहती है अब चले जाओ, मेरे पास से दूर चले जाओ। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैंने जब खुदा से मांगा था, तो मेरे खुदा ने किया कि अपने पैरे लगाए वहाँ पर, और जहाँ पर खुदा के पैरे होते हैं वहाँ ग्लेस नहीं आ सकता। और ऐसा ही हुआ कि मेरी ज़िंदगी में जब खुदा आया, तो मेरे करीब कहीं वो मुझे छू ना सका। आमीन। तो इसी तरह करते करते मैं तकरीबन 2-1 साल बाद खुदा ने मुझे इतनी ताकत और कुव्वत से अपने से मामूर कर दिया कि मेरे पास बहुत से लोग आके दुआएं कराने लगे। और जब ऐसा होने लगा, तो एक दिन रात 12 बजे का टाइम था, और तकरीबन 11वां महीना था, तो हम लोग अंदर सो रहे थे। तो मेरे चीज़ में पता क्या हुआ कि मुझे 2 दफ़ा अटैक हुआ, हार्ट अटैक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले दिन जब हुआ ना, तो मेरी इतनी कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन थी कि सर्दी थी और मुझे पसीने आ रहे थे, और दर्द ऐसी थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैंने अपनी बीवी को उठाया और उससे कहा कि पहले मैं खुद दुआ करता रहा घंटा एक, फिर मैंने उसे उठाया, चादर बिछाई, कह क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं क्या दुआ करिए, दुआ की। 1 घंटे के बाद मैं ठीक हो गया। जब ठीक हो गया, सो गए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, मुझे दूसरे दिन फिर अटैक हुआ। और जब दूसरे दिन अटैक हुआ, मैंने अपनी मिसेस को उठाया,
پھر دعا کی اور خدا نے مجھے ایک آیت دی یسائی نبی کی کتاب میں سے کہ جس طرح میں نے اس کے بادشاہ کی زندگی کو بڑھایا تھا میں نے تیری بھی عمر کے ایام بڑھا دیا. رونے شروع کر دیا اور یہ میسیج مجھے یہ نبوت جب یہ رویا خدا نے مجھے دی, مجھے ہی نہیں میری بیوی کو بھی دی, ہم دونوں رو رہے تھے. رو کے جب اٹھے تو میں کہ یار اب شکر کرتے ہیں خدا کا کہ خدا نے مجھے نئی زندگی دے دیا. اس نے بھی اپنے آنسو پہنچے اور ہم سو گئے اور آج تک دوبارہ مجھے وہ پرابلم ہی نہیں ہوئی. یہ خدا کی شکر گزاری کی بات ہے میں جو آپ سے کر رہا ہوں. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم 2-1 بجے دعا کر کے واپس آئے کہیں سے, کیونکہ خدا نے ایسا فضل بخشا ہے کہ ہم 1-1 2-2 بجے تک لوگ انتظار کرتے تھے اور ہم دعائیں کر کے یسوع مسیح کے نام سے ان کے جکڑے کو آزاد کر کے خدا کے کلام کو ان تک پہنچا کے آتے تھے. تو 2 بجے کا ٹائم تھا, واپس آئے, گھر میں سردیوں کے دن تھے. تو میں گھر پہ آیا, میں بڑے آرام سے سکون سے شکر گزاری کی دعا کی اور میں لیٹ گیا اور مجھے نیند نہیں آ رہی. میں نے ایسے ہی اپنے ہاتھ باندھے اور اوپر کمبل لیا ہوا تھا اور دعا کرنا شروع کر دیا. اور میں نے دعا میں خدا سے کہا کہ خداوند تو نے مجھے کب چنا تھا. میں اپنے خدا کو یہ سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے بتا تو صحیح خداوند, اور دعا کرنا شروع کر دی. میری آنکھیں بند تھی تو میرے عزیزوں مجھے پتا کیا میری عمر دکھائی گئی. میری عمر 16 برس کی تھی, 16 سال کا تھا. اور خدا نے مجھے دکھایا کہ تیری ماں قصور کے ایک میلے میں تجھے لے کر گئی تھی اور وہاں پر جا کر میرے سامنے ایک فلم چل رہی ہے بچے. میں آپ کو بتا دوں میرے سامنے ایک فلم تھی اور جب میں اسے دیکھ رہا تھا تو دیکھتے دیکھتے جب میری نگاہ اس منظر پر پڑی تو میری ماں مجھے کہتی ہے کہ اسے سجدہ کر. اور میں وہاں پر کھڑا, پجاری ان کا کھڑا, لوگ ڈھول بجا رہے تھے مندر میں, لوگ کھڑے تھے اور میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ میں نے اسے سجدہ نہیں کرنا. جب 2 دفعہ میری ماں نے مجھے کہا تو میں نے تیسری بار ہاتھ چھڑا کے باہر سے اور خدا نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے اس وقت چنا, یعنی کہ 16 سال کی عمر میں مجھے چن لیا. اور تقریباً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 میں مجھے خدا نے اپنے کاموں کے لیے چنا, یعنی کہ مجھے تقریباً 37 38 یا 40 سال تک خدا مجھے آزماتا. مجھے نہیں پتا کہ خدا مجھے آزما رہا ہے, لیکن یہ ضرور تھا کہ خدا نے پھر مجھے جب میں نے اس وقت آنکھیں کلوز کی ہوئی تھی مجھے 2 شخص کی زندگی کے بارے میں بتایا. پہلے یوسف کی, کہ جب خدا نے یوسف کو چنا تھا اس وقت اس کی عمر 15 سے 16 سال تھی. میں نے اسے چنا اور خدا نے اسے 37 سال کی عمر میں پورے فرعون کے قبیلے کا حاکم بنایا. اور جب میں نے 13 سے 14 سال کی عمر میں خدا کہتا ہے کہ میں نے داؤد کو چنا, تو داؤد اس وقت 13-14 سال کا تھا جب چنا تھا, اور میں نے اسے 30 سال کی عمر میں ایک قبیلے کا بادشاہ بنایا. یعنی کہ 17 سال یا 16 سال خدا اسے آزماتا رہا. جب آزمائش پوری ہوئی تو 30 سال کی عمر میں اسے بادشاہ بنایا ایک قبیلے کا, اور 37 سال کی عمر میں اسے 12 قبیلوں کا بادشاہ بنایا. میرے عزیزوں, ہماری آزمائش ہوتی ہے, ہمارا سب کچھ ہوتا ہے, خدا ہمیں دیکھتا ہے, ہماری ڈگری چیک کرتا ہے. جب 13 سال کا تھا نا داؤد, تو اس کے بڑے بڑے بھائی, بڑے بڑے جوان, بڑے بڑے خوبصورت بھائی آئے نا, تو خدا انہوں کہتا ہے اینو بھی نہیں مسا کرنا, اینو بھی نہیں کرنا, کیونکہ میں انہوں دی ڈگریاں ویک چکیا ہوا, ایس لائق نہیں ہے کہ میرے کاہن بن سکن, میرے نبی بن سکن, میرے کماں نو کر سکن, بلکہ تو اے چھوٹے بیٹے داؤد نو مسا کر. سیمل نبی سے کہتا ہے. میرے عزیزوں, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ خدا جو ہے وہ جب آپ پر نگاہ کرتا ہے تو آپ کو ٹائم دیتا ہے. اگر آپ اس میں بھاگ جائیں یا پھر جائیں تو میرے عزیزوں, اگر نہ پھرے, اگر گناہ نہ کرے, اگر بدی نہ کرے, تو خدا آپ کو اپنے کاموں کے لیے چن لیتا ہے. تو میرے عزیزوں, میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور میری زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے, بڑا کچھ ہوا. مجھے یہاں تک کر دیا گیا کہ میں 4 پائی پہ پڑ گیا, لیکن میرے خدا نے مجھے نہیں چھوڑا, مجھے کھڑا کیا اور مجھے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے. آج بھی اپنی قوت اور برکت سے معمور کیا ہوا ہے. آج بھی اس کی دی ہوئی سانسوں سے میں چل رہا ہوں. میرے عزیز, یہ میرے لیے خوشی کی اور فخر کی بات ہے کہ میرے لیے مسیح یسوع ہوا اور میں نے
उसकी उस मैं कोशिश करता हूँ मेरे अज़ीज़ों कि मैं अपने मसीह यीशु की उस सलीब को दागदार ना करूँ, बल्कि हमेशा उसकी फजीलत को दूसरों को बयान करूँ। और शुक्र करता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ और खुदा मुझसे करवाता है। ये खुदा पाक खुदा का बड़ा शुक्र है, यीशु का बड़ा शुक्र है। और यीशु ने जो बरकतें दी हैं मैं उन्हें इस्तेमाल कर दूसरों तक भी पहुँचाता हूँ। और मैं शुक्रगुजारी भी करता हूँ आप सब के लिए। लोग कहते हैं कि मुझे फलाने पादरी ने मसा किया, फलाने पादरी ने मसा किया, उससे मैं हो के आया, उसने मेरी ज़िंदगी में ये किया, उसने मेरी ज़िंदगी में ये किया, उसने मुझे मसा किया, मैं अनवर फजल से मसा हुआ, मैं बेनिहीन से मसा हुआ। लेकिन मैं छोटी सी बात करता हूँ, जब मैंने अपने हमारे भाई साहब थे, जब उनसे अलहदा हुआ तो मैं एक माह अपने घर में अपने बच्चों के साथ दुआ करता रहा। तो मैंने पूछा खुदा से कि मुझे बता कि मैं किससे मसा हूँ, क्योंकि मसा होने के बाद ही हम खिदमत करते हैं ना, सब लोगों का यही ख्याल है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब मुझे रोया मिली दुआ के दरबान, तो वो ये थी कि जब मैंने तुझे अपना रूह दे के मसा कर दिया तो तू इंसानों से क्यों मसा आना चाहता। ये उन लोगों के लिए बात है जो बहुत सी बातें करते हैं कि मैं मसा किया है। और मैं शुक्र करता हूँ उस पाक खुदा का कि उसने मुझे अपना रूह देकर अपनी मानद बनाकर मुझे मसा किया। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ उस यीशु का, और शुक्रगुजारी करता हूँ उसके बाप की, और शुक्रगुजारी करता हूँ उस रूह कुदुस की कि जिसने मेरे अंदर आकर मुझे मसीह की मानद बनाया। खुदावंद आप सबको भी ऐसा करने का शर्फ बख्शे, आप भी मसीह के साथ चले और खुदा से बरकत पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।